Let's go, man. Parang meron na ito. Yo. Iba to. Kukunin ko na itong isa. Yung pala yun. Uy, Red Doors! Kasi Mario kinabali. Sabi yung parang napasubo ka. Biga ka! Ano to? Oy! Bakit to? Ay, yung red yung dapat na nakaigagin. Ay, nakaigagin. Boy braso. Side rep. Nakaigagin. Yan. Boy braso. Ano to? Obihan. Ay, nag-ingat kayo. Animal arm wrestling. Superman! Kaso, hindi kami uwi na walang content eh. Grabe na talaga maliit ni Sir Coso. Pang-ano man talaga. Pang-ano man talaga. Iba tayo pa rin. Kaso, salamat.